malo mo ela maria ho e ki pa mo lele ai tonga ko to be ko au linda mau ko fra ho ha ba mo por kala ma fa wike God's first I por kala mani fogi o ko mau inga ia e por kala mani ke fa mama fa I ke ate koi ko ta mai ko fa e ko ta ki koi hasia ko ta ki koi hata hatonga be fa mama fa I ke ate koi ai matu aki mau inga ke fika ulua ke fu o tua ko ni ko si su kalaisi ia nga tau mo ui pa mo nga tau firi pe fai tu oni e mo win ke kau fra ta hai pe fogi pa mo fai fika pa me he sia New Life Pastor Henry Briggs pa me no sila ka nga we follow pa ko fia nei tonga ni ke au mai e koloa me ai o tuku mai ke take down tolu pa matonga helo na tokoni ke take down tolu e fononga tau fai malo mo ai o me taimi pa mo ma fai nga mari e Henry fai fika ki potala no ai a ko ni ko tu ko por kalma fraus ko ni te tahi ki ai ki mo pa ke toki lava tu ko ki he land of the long point cloud ki Aotearoa New Zealand tatala no mo ki he mahu inga o leadership mahu inga o taki lere ko taki pe ka ko taki lele he tata no mo ki hono mahu inga ki tonga ni he ko no ngau tau no fo ka o me pe ko tau context pe ki taki lere pe ko lack of taki lele si e taki lere pe ko ke ma o taglere ta none of it ko hono mahu inga tatala no mo ki ka ke tala no mai mo ki he mahu inga pe o ku lack a leadership tata be ia fa hinga re volo ka te tuku at ke ate koi ke ki tata ki mai ta po tala no io mo na vite linta malo vite ma fe mari ke tata na ke me ko anga ka tu ko mama ni sa via ko ni fa go mama ni o ku si ke iai hakakai go ka taki Kau leaders. Ai au tolahi pe ka kai au kai ke pehege na ma o fa nga gift ko ia pe fa nga me offer ko ia na hoko ko taki ka pa te tata no pe ke taki lele o tu e ta fa ki ko ni a ki tawa ko ni mo anga ta mo I fa la mari me te tahanga nga ki le ko pe taki whaka otua, godly leadership, porque taki whaka otua, porque taki, he koe taki le rei taha pe, ai taki koe iau whaka otua, ai koe godly wisdom, kai ke, o kui ai pa mo ngahi, mo oni porque ngahi principle for whala otua, koe iau kune hanga government, porque kune hanga koe iau, o purei ai mo uia ko taki ko ia ai au ki ai o fa we fa ka taki mo nga he anga la me pe he anga ngai fu la mari manu ni ko pau ki ha sino mo ia I he ne to onga taki ko ana the leadership kai hange ka me na love gay o ku si ke o kai ke to lahi ka kai na ma fa nga gift ko ia o leadership I mamani pega pau o ku toko si e fainga ka kai ko ia pe ta ku matu ak mahu inga ke tau ilo ka kai ko ia ko firi ki na tol ke ngai tunga ko ne ta ke ki tau tol ko ia ko tu ka ta hai me mahu inga ke lavi ki ai ke tau hanga identify ai ka kai ko na ma leadership quality pe ko fainga me ofa ko ia taki ke na hoko ko taki mu ke na taki ha mea ta tau pe I pure anga I siasi I family u fe mau ke a ko I ba mo fainga mo mea taki fa fola ki tamai ke wi ke ne ta taki fa lele ai ne family mo mea ko ia ka ko ta ha nga mea u ton ke dau lava ke dau sio ki ai ngahi quality ko ia pero ngahi whaka ilonga lelei o gunehanga o mai ai ke te tau tolu ai ha whaka ilonga pe he o ko tama ko une mau ai mea ofa ko ia ki taki he kono mo ni o fie mau au pito ia I he fonua hakau leaders fe mau pito he fonua ke ia hakau taki lelei fe mau pito ia I he siasi ke ia hakau taki lelei fe mau au pito pe ia I he area ko ta business fe mau ai kau taki lelei ka ko taki lelei ko tata no ke taki o une mau ai whahinga to onga mo ui whakaristiane koe taki whaka otua. Une ngawe ake ngahi mo oni koe wholofola otua ke purei ake ne whaunga taki. Koe. Whamalot ka te koho o me ta whaankoia. Ka koe e mea hau ke whakakaukau. Taim ka tau te lau e wholofola. O me tala noa e wholofola ki he wisdom, knowledge, pa mai understanding. Wisdom, knowledge, pa mai understanding. Ko ngā whamea ke he pa whukenea yet o nau kai. O nau
brothers and sisters. Ko ia, e. Ka mea koko wham ke lave mai ki ai whai kau. Ko tui ki he taimok whirea hataki. E, pau hange ko lau mahu inga. Tala no mai ange, ko pau ke tau sio tau tol ke kau tama ko ni, o ilo i peuk nau maa mea ko ne tol. Do they have the godly knowledge? Do they have the wisdom? Do they have the understanding? Ki hanga nge o define mai pete whakamatalai mai, ai uhinga mo ke he keho e toko tolu ko ni. Okay, o aswere wholai, he mea katoa peki ke whekumi ke poto, he? Pena ke whake a tahe te tauhanga whakahoa ki ai, tuke pia sisu ka isu mahina pe a sisu ia ko hiko o tuai. I tumunga, excuse me, I tunga ko ini oi poto, he? Kako Solomoni, he? Ai tui ko Solomoni, ene, na ne kori ki o tua, ai poto. Ko tange o tua ki te. Ko hina kai te kore mai ko ia, I riches, I koloa ia. Pa na kai te kore mai ko ia, pa mo iloa ke mea koe. Ka ke umea all the other things. Na kai ke ask ke koe, ka ke ask pe koe wisdom, ka ke kore mai e poto, he? Te tuk tāna ke tai mea kotoa koe, he? Ka pāte tau lahe palovea pe, ke umea koe ia, uhanga koe ia e he poto, o mai koe ke te tau tolu, e rinda kata whamone kau. Oku whakaofo au pita ia ki he anga koe ia, e tau mo ui ka pāte tau wakai ki he tāpuaki, o mai koe ia e he poto, he? Oku os aspe whahino ino, tohi ka palovea pepe koe rea whatātā, asai ke whikaaki ki he poto, ai ne maolunga, me ne hirio, I anga koe e tau mo ui. Pea I kai ke ngata pea ika uto e hanga foki e he paloweape waha no walu o tala mai ke te tau tolu ai ngahi me ai oku hanga e he poto o mai. Koe te tawha tonga whapalangi ni, ka koe te tawha tonga rintaka taki ko. Sepe ke o mai ko nunga ke lau ke mea ke e takau. Koia. Ka skapa pa te toki hanga o whamatalai ate e whai ke he koia e poto mo I lopa mo loto matala mo mahino. Ia palo veape koe wahi koe no walu o pehe ai. I kai o ku kalanga a poto. Pea tuku hake e atamai honore o. I he funga o e ngahi malere ki hala lahi. I he loto hala kehe. Kuone tu atu. I he tawhaaki matani kolo I he potu o aluai ki tua a, pe I he hu anga mai ki kolo o ku whai e ne whanongonongo. Ko hinga ni ke wisdom ke poto, Ta tāno ni ke wisdom. Ko wisdom ke poto. Ai tala mai kalanga a poto, kalanga wisdom in a public place. Iyo, hinga I he public place. Mahu inga pita ni linda, ko hia kui kai ke whakangata ngata e poto whaka o tua ia, ki whare lotu. Ki whare lotu pe. Ki whare lotu. Ka I he ngahi sekta ke he. I public arena. I he politiki. I whare lotu. I he ako. I he sipoti. I he mea kotoa pe ia. Koe poto whaka o tua ia o whie mau ia. Whie mau ia ia. Ko hi, a ka pau koe tō taha ki tau te maa e gift koe pa koe mea alpha koe leadership quality. You need te koe ia ngai mea lalahi koe e tolu koe ia. That's important na pito mahuinga pito ke te koe. Pako pehene ni he tawhaki matani kolo, he? Oku ui kia te ki mou tolu hou eiki. Pea oku whai e kure a ki he kainanga o e whonua. Koe rea ne wistomu ke whonua ke hou eiki mo e a whua, he? Ai au kure a poto, ki here e volo hono koto o e whonua. Sai, o I kai ngata pe e ngahi wahenga, o ngahi tawhaaki ke he kehe o anga koia o society. Ka uto e rea eni ke ngahi whakotutu ngā, different classes of people. Kings, nobles, mo whanua, everyone. Koia. Ai au, I kai kia mea ia I heni tau whanono au pe, e pehe e tai whie maa o e patu whaatu. Ai ko leadership quality, poko e taha koe okutaki,
Ko pau ke ne mau e ngai unga ni pau ke ne mau e godly wisdom he ana glave ke porque godly wisdom ko na utala no ke ya palo be ta encourage ta kau fanongo ke na ulave ke to ko tala mai o ku kalanga a poto he pa kalanga poto ke tahan ko to ape o kanga ke tala mai pa to kalanga poto o ikai ke confine ke ngata a poto whaka atua ki whale lotu pe ke peatu he ko e ria ko ena ko poto va duai o ko ke ta fa ko to be ke fa inga area ko to be e mea pa fanongo he te a au ngahi mea whaka ko le na poto pe ko e mawha a hoku ngutu ko e koto to tonu ia so ko wisdom o ha wai ai mea ko ne lea pe ha i he poto va duai ko koto to tonu he koe mea o ku tō mai me hoku o ao ingutu. Io, o ao ingutu, koe mo oni pe, pea o ku whakalilia e hoku lou ngutu ki he mea hala. Ai, sige, ko ne hau e leadershipi, koe ngutu poto, koe lea koe to tātaki, ai, marino fo da fenga fenga ilo ngai quality ka tamalita he mea pa asige mo poto fa o to ko pau ke asia e me ia ko ni o fehi ai ke le ai me hala o me le a ke me auto ko tu ka ta he ngai me ko lek a bito e kaulita ni tau fa da beni Clinton ni na tukagi fo ke me ta pea o wa we ke interview ko journalist la o ate ni le pa te ta mai Clinton ke hanga ti fine fo le ko is go be he mai go be ai a we o ta wa we ta to ale po to ta to vale ta ai fo ki ko no uhinga he ko te ka pau ke te rea ake me to nu te ale o rea ake me ko no gloi o loi pa ko fai he ko me ngai me ko ya ko te te la ve ai te ta mai ke he famadala mai uhinga o is mas ta framo pe ke ka taki te na urea aki ai me autotonu hange ko tala no ko na okay ko fu vai ka kato ko ni fu vai lo ni ko vesi to lon ka ko ngahi le ko ya o ko tal ai ko me ai ni ko ha ko ya pe me he poto pe mai to e ko na ki kai tuku ai siliva io to o mua ai ilo I he ko ula ko CV he o kulelei hake ai poto I he makakula koula he pea neongo pe koe ha homana ko I kai ala whakatatau ki ai so au o mai rea poto io kai ke lava ke whakatatau he ute tā mai he poto ia ko au poto te honga o mai siliva mo koula We talk about leadership ke taki ta ko ka taki ko ning to tonu ke ya wisdom ko poto pakai o to ke asia fe va me ya go knowledge ai ilo okay sai go ilo go te hanga o mai hangahi mo oni ai go acquiring of facts ta na hangahi mo oni no ma o hangahi mo oni okay go ilo ya ko understanding ko lama whakatonu lea I ngahi moni ko ia interpretations of facts right ai ka paka te la ko whakauhinga I mea ko ia ngahi moni ko ia ke mahuinga maari ka te ko mea he kai ke mahino ko mea ko ia ka ki whakatata si ke mea ko ni ta whakatata ki hafo ki hamea nai hoko I tonga ta whakatata pe hanko sido pa koe mo tau kau leaders se o lote kau leaders ke mea ke he paloto rewa ka kai ke mea ke he ke ua tari en paloto en ke tari ai koe whakatata mantuko ta tala noa whakatata ni o kuto tonu ke nauhanga o recognize pe te nauhanga e kau taki ko no whakatoka ngai ha mea e matu tamaka e whonua nau tāna ke moni meaning ko o whai homework ko do your homework homework ke ilo I hono mo oni hono le rei mo ikai lau tohi wha lau tohi tua mo ta aki ko lunga hagi ko lau fukia ko investment lindau peheni before you invest investigate ulang alkita investigate koia he ko hi ko investment it's an investment I future ko to ngani if ka me ko hanga ke si to me before you make an investment
investigate. Ki mua pe toki io, mo to e peni ki olunga whakamooni, hua mo hakure hono le rei mo whakatutamake me kake wholua. Paka tai taha, ko te invest ko a ta, ui kai ke te invest I he kautaha, kau ki te invest he kakai ko na whakalere ko kautaha. He kei sai pe ho investment ni, ka pau o sai kakai ko na whakalere kautaha ko. Koia. Paka ta alu rewa ki he konga ko ni koe application nangi tala no kei. Koe taha. Ai ko wisdom, ko application of facts. Ko te hanga ko ia o whai ke ngahi mea koe o ku te ilo, pe mahino, I ngahi mo oni ko ia, pe te whai koe ki a ipa uru I rewa koe wisdom, uku te poto. Ki whama popusi koe peta tānoa, sio koe tala noa ni, ki he leadership, ki he mahu inga I takle rei, koe taha ko ia, ke ne mau I godly wisdom, pota whakaetua, ta whakafoki ki nā tolo ke whalafola na ke lau, pe kua pau ke nā wo whai homo e ka, he? O ia whai homo e ka, lau tohi, hua ke olunga me anu kot koto, I mean, tau no fe fukuonga o grey information to tau fingertips. Pea pota fok hono apply ai mea koe. Ko tu ki o ki whakateknikale ta tānoa ka mahu inga ia. Mahu inga pito ia. Ka tuku mua ke o mai ke ta sio ake he wholofola. Ta sio mua ka kauta mataki he wholofola. Pa moeanga e nau tataki. Mo nau leadership ka nau tolu. Fefeka pote tau lak tala noa ke he fuafua tu I pe koe o Isleri. A Saula. Mana tu I foki nai kai a tui. Nai tui pea si hova ia. Ko fe mau at e ka inga ia mo sese. Fe mau e mau tole ke maha mau tu, he? Tala no mai ange ki ke leadership qualities ko na mau ko sa. Ki mo ta no ka sa, ta no fe rock palparema. Fe rock palparema ko ia fa na Isleri ko na finge na fa ta tau ke ngai fonua ke he. He? Ai fa pe he foki tonga ni kai ko ia. Ko ia. Ange ko fonua ka nga. Ngai fonua ka nga api ko ia mo ngai other nations ko mamani. Just because o wai nau tu e nau tau does not mean o kai ke uhinga ia ai ke toa koe a si hova tu kai ke ta whaagi ki he kai mai rewa whiri hatu he. Usai pe me ai ka koe kakai e ni koe o nau ilo na mai no te ho tu a mea ko ta pe whakatupu ba moe whonua pa ne hanga awi ki nau toke whonua tala o wha. Ange kere kere. O ange moe kere kere moe mea koe pe na kai ngata pe I kere kere mea koe. Kana ia na matu e tāpaka na tanga o tua, whanua u mahu ta whea I he hua hone mo e hua huhu, milk and honey, e tēnā o tōnu. Aluka kau si pai, raka whekai mo se sina o koe kau si pai koe ki ai, pa na nau hauna e pehena nau whata mai ngai. Fu kare pia fu henga kare pina e whata toko ua mai ia. Ai proof koe oi. Ai proof koe ia mea koe na tange o tua koe whanua ente o awa koe ki motor ki ai. Ai a koe kai kare pi koe ia koe matu koe whetuna na au koe ki ai, koe whetu e koe kau saia niti. Koe ia. Ai a koe mea koe na tupu ia ina, hange koe tupu whakasaia niti tena. Kare pi la lahi koe mea. Koe mea ini koe ni, na talange koe o tua whetu e mahu ta whea. Koe hi, ko no whawhanga ko hafu saia niti. Ko pau e lahe mea kai, o pau e lahe hone ia, o pau e lahe mo hua kau ia. Aia koe mea ko nai mahu ta whea ai. Ko uhi e na watu na toke he whanua o ku giant size ai blessing. Ai tāpaka e o tua. O ko tāpaka e o tua ia, o hau ia he size koe kau saia niti. O koe ke ange koe uha ke toki. No. Ko mea na pia e tua u mota, whawhawa tātāki heni. Ka pau hange ka whatapu. Ta mohenga ki mohenga koe nia koe ki single bed pe ia koe mea koe ia. Ka ke loko haa koe ia. Ta tolu ka kai tonga ia. Ta loko haa ta tohe ki single bed. Tongi mea. E tohe ki saianga pau tāpolo. Paka paa to queenie. Pia to ato king size. Ute mea. Ka ka fumohenga ia ka nia koe giant size. A koe tō atu. Aia ko tala noa koe ki king size, giant size, ai mea koe tāpuake. Tāpuake o tua. Ai o tua. Paka pare vai o mai ia, siong nau hori at lewa nau tūke o maha nau tū. Tala noa ngai ta whako. Ko ia, ko mea ko utata noa koe ki ai. Ko o tua ai ni une tufa tu koe. A giant size blessing. Blessing ka nau tolu. Kuta wana tole, oh no. Tuka kaya, mau fia maa toli hatu. Paka nau fie mau ko iko fie whakatatau. Fie whakatatau ko ki ngai pureanga ke he. Ko ia. Ko uhinga ia kana nau fie mau kai mea. Sai. Pena i ta whaka Samuela ia.
I tau Samuela. Kai ha o tua tanga Samuela. Ange pe mea kuna loto ko i ai. Iri o fai sistemi. Te loto te ita ko i ai. Tonga pe na tolu. He ko tua pe henia. Ka pau te ke viri tai o nua pe he mea ko ia o ke fie ma u e ko ia. Pe ta mai o to sai. Alua. Ai e mea ko na. Ka ke mana tu i pe. Ua pau pe ke tau te ai ko e. Ka ko me pena e hoko. I he fonga te mea to. Viri tai o nua ha mea. E au pe tonga pe te o toa whakatat. Alua. Alua e nao. Ka ke toki sio ki a mui. Pe ange ne wa saula. Ange ne wa saula. Tala no ange ki hanga taki ko saula. Pa anga a saula. Ai au pehe i hanga ko ia e te olosia. O ko saula ko filia kakai. Ai ko filia ne kakai e tangata. Na whima ko fotu ha mea. Mea anau to. Aroa te lewa saula me ne whainga rita sipina. Ke hene rita sipia ana. Me me ko tamaia. Nei me i whai pe ia mea katoa pe ia. Kake ne hanga ia o consult ai kau mātua. He kai te lako e wholofola o consult e saula ai kau mātua. Mo kau mātua, kau elders. E whonua. Kai pe mea. Whai pe mea, whai pe. Pa a ue ki mea koko ke totongi ne whai e ia. Ai ko mea e taula eki. Kukolosi he laini. Koe tui. O ne whai e mea ko ia. Ko tala noia ke ne fiutari fo gana, he? Koia. Te kai ke au ata Sami Wela, o fiutari, ai ko palofita. Na ai na ne ai au kai pehe na ne tai ilo mea na ne fai. Na ne ilo le rei ne mea na fai, he? Ko Kolosia laine palofita. Kolosia he laine ai tau pehe he kusia sia kare. Na to ton ke tu be a to tafaki koe. Koe ke mea ke ne fai e ke ala ki ai. Ha uia ala ia fai mea ia ta mai koe ke to ton ke ala ki ai, he? Pa tau sio ki ne fai nga founga. Na lere no ia pe, na fai no ia pe ne me ai ana fai te riha pe. Fe fai nai hono va mo to ha ko tu ko lula fua ia ha tu o ha isleli. Hango to ko ha tu. Pe na tu e tu ko me he ta o fiha, pa na ne fai pe me na ton ke ne va kai pa na tanu mo terio pa mo ngai kui. Fe nai hono va o tu ko ni po leader ko ni pa mo fu. Tu la hi ko e fonua. Ko no va ko me o tua. Ona asia he tutuni o tua ke te ia ke ne whai e tau pe whaka auha ko toa ka kai ko ia whaka auha mo mon manu mea ko toa pe kai ke ne whai ia e ia na ne whai whaka konga pe na kai ke whai ka kata na ne whai whaka konga pe ai au ne talamai ki te tau tola whi moni ko ni ko half obedience ko disobedience pe ai au ko te talangofua vai ua ko whi talangata ka kato eta Ke on. Ta tau pe ki o toa whi tangata Ai ka pau te taki wha mapopo si mai. So ke ko poina la hen tolu ku ke o mai. Taki kon ko saula, fai pe saula ia ne mea, to Kolosia tu ia he mala e ko no ko ka fai fe kau. O take my power mo authority ko ia, to pe he ka saula ia o kai pe ke pota la no pe dialogue pa mo ka pa matua ke ma na wisdom. Ala fale re mo na tolu, ko ka e o so ko na tolu ai mo na authority. He ko hi he wai ha ko to pe we ka elders ka matua o ha ko to pe. Ko ului taki ia pe a to tonu fo ke tala no mo ki na tolu hinga mea o bune fai alu ke tau me pe seo Kolosia ai to ha we ke mea ko lotu ia o to fai tu ni mai ia ke taula e ki ai o to Kolosia mea ko ka taula e ki no me fo to tonu ke tokanga ai ka tama ko ni hanga ko ria ko politiki e o te na hanga na tolia o to mo tafaki ko ia e ko hi ko tafaki o tua sio ki e fola o ia to tonu ia ai palo fita ke lea ki tui ai teolosia ke politiki io o vai to tonu ia ke lea ai mea ko hi ko tua wa ni me ko tape pe ngawe ke o tua ia ni ka palo fita ni ka taula iki ni ka fa fikau mo mea ko ia when out ai to ton ke na urea ki mea ko ia fonua ka pa uhala Pana mu ano pe foke ai o tua ia pe ko teolosia to ka politiki ki mui to ki ha wi ki mui ka fefere me politiki ke teolosia o ka ia ne to tonu ana ia ke ne hanga ia ke Kolosia he lai ni na ke fa no fe o tua ia ki na tolu ke ta fa ki ko ia o fa se ka u pe ka taula iki Poini mahu inga ia kai tuku eke taka mamata ke na to kanga talanga e ngai poini ko he ko mantu ko ngai ka te fito no na ta koto hito tapu. Kau ave mo ta potala no ke tu kon ko te vita. Mari fo ke tu kon ko te vita tala mai he folo ia ko leadership ko te vita
Ko te vita I taimina ne hopoi ki he taloni na e cloudy a pure a te vita po ko ene taki ngai me ke ko e tamate ko ene kai ase ana e hoa ko ene moto ano ka nga api to e kau me foi tamate taha ko hono fare ona ia na e ke ene whanau ringi toto to e tu mai tamsi taha ko Absalome o turi awa te vita hola te vita mai taloni kan fie whaoa ia taloni ene tamai but yet ko I pe mai pe folofola ia ko te vita pa ko folofola na otua he was a man after God's own heart anga fe ha o reconcile fai me mo ki foi fra mama ko tu ko eria ni o ki fai ngata fai ka to te vita o me ko pa ku firia o hange ko takilere ia ke fonua na firi he otua na firi otua te vita but yet ko ene ngahi taki o ko ia ngahi me afatu tamaki io ka ke ki pota no mai mo ta fa ko ia fa fikau o tu to pe hata ki minite fa ko to ta to fo ko ki ha o ko be ngahi mistake ki ngahi ngai fihalaki o hoko. Ka koe whai ke he ni koe ia, e whihalaki koe ia I he leadership koe ia, e taki koe ia a saulapa me taka te vita. Neo na e ngai whihalaka te vita, pena ipi mo e whihalaki ia a saulapa mea. Ka koe te vita e koe toko taha ia, na e lava ia ke ne hanga o whakatau ki lalo e ne mo ui he ao o tua, o ne vete ne whihalaki. Admit his errors. Admit errors. Aia ko fai ke hia o hataki whaka o tua mo hataki ko ia o fai te rea pe I ne mea ko anaia. Ko taki ko e o gune pehe ko taimi ko talata ne whihalaki pe ne ilo u whihalaki o ne pehe se. Mo ka tak whamamore iau. Ko hala whitutuni ko na fai ko e. Mo ni peha mo la ko mea. A kui kai ke malawa ia he tō lahi e kautaki ia. A wā ua pe I māmani, he tau I wakai ke kautaki. Ke nau accountable, ke nau tari ui ki he nau ngai whihala ki. Ko te evita ia nai pehe. Ai whainga mui koe, ko mea inga nai pehe o tua ia ka te evita ka tō taha ia. O kuturi mui ia ki hono loto, ko uhi ka tō taha ia. Nei kai ke ne fusi pe ia hono loto ke au. He taimi koe o talate o tuaha mea pala. Nane ta fok ne whato maha. Haka te lawa wholofola, ne whai te vita whianga hala. Hanga hala tu o ua. Ko ne whato mala pe te vita mea hala koe ia. Move mea. Move mea. Ka te whato kai wholofola, o ne te repeat the same thing. Repeat e hala koe ia. O ku maari ho lave e whai whitau. Ke o taki koni, take taha ko saula, take taha ko te vita, whiria e kakai, whiria e otua. Pa koe kakai koe nai whiri he otua koe ke nau hao, ka kei malawa pe he otua ke me ngau ake. Ka kutui koe maari e taha ko ke ome whea whinika pau, e aha kau taki e whiri koe ki a whatongia pa koe ngau e, se asi pure anga, te whiri whonuani e tau ka hau. Tala mai koe takilerei koe a te vita, he ko hono i ngana ha. Tala mai he otua, neongo ko toa ne ngahi mea koe, ka nai mateu pe hono loto, pa kai fusi e te vita hono loto, ke toi whakawhepakia ke mea kou pehate he otua. Kandate pe otua e hala, whatomala te vita mea. Pa move on le mea. Pa koe ne te repeat e se mistake pe kone ne whai. Eia. Ko mea ko o kehe ka te vita, ko uhi, ko tau tori tangata, te tau whihalaki pe tau tolu, e tau tuuni mo e tau ngahi mea. Ka kone hao koe ke he leadership whakafolfola o pehe. A faithful man is always faithful to repent. Koe tangata whaitotonu o whaitotonu mau pia ke whakatomala. Aia koe kehe ia toko taha leadership koe ia whaka otua, moha toko taha pe ia koe whiri a kakai, ka koe whiri mai otua. Koe quality ia koe toko taha koe ni, a te vita. Na ne mao e loto molu, loto ngā vai. Koe taimi ko confronta ia pe ku talat ke ko halamia, ta whoki rewa. Honge koe tala e ne tāne kia. Ko ia. Tala mai nane whakatomala, pane hike mo ne fusame koe ni mataha. Hike mesi kia te aue. Kai ke. He ko taua mana wafa. Doi. Ka tungma ke o awei e tatala noa ke whakamahapo opo mai pa te tuku e teo kia te koe. Ki he taki lelei taha koe I he mo ui mo māman katoa. Ta tau I he Milky Way pe alu ke he ngahi palani te, pa tau hifu ki māmani pa mo lolo whanua asi isukalais. Tala noa mai mua ki he leadership o ku ke ako, o ku ke loto ke tau wahe pa mo e takau whanau e whiafkoe.
O ki kai whake te aha to e taki mu ai e poa to e taki. E to e maalunga nge he whonga taka si su. Pa mo e mo tolo koe na neanga koe tuku mai si pinga na ne tāki tau mui mui koe ki ai. Hange koe ni koe ngahi beatitude, pa koe ngahi urunganga o to ton ke mau i hatangata. O tau lau e mātiu vai ni mai, tala mai monu ia e kuha, monu ia e kuha. Ai koe tau whahingoa whoke mea koe beatitude. Pe koe ngahi attitude you ought to be. Pe koe ngahi to ton ke pehen. Urunganga ia o to ton koe ke pehe ai. Pa koe urunganga pēna e whakaha koe ia e sisukalai si o aue ke mo uiri o a. Ai na i kai kia ne hia, na kai kia ne angahala, ka nane to ia ke ne fua ai hia a ki tau tolu ko toa pē. Ai kakai ko ku taki ki ai. E ko hi ko leadership, hange ka lau, everything falls or rise or fall on leadership. He ko mea ta pēa ku tuu hake pe tō hifo. Pe holofa. Holofa hifo ko te white me taki. Ka pai aha foi ulunganga taki o si isu lahia, o ke loto ke hului e pota la noa e aha koe ni. Koe ha. Koe ofa. Ko uhi ko ofa koe otua. Ko otua ko ofa. Pena kai ke te iai ha mea ia na e ha mai o ma o lunga taha i he mo i a si isu ka koe ofa. Koe ofa. Koe ofa ene ne a uai ke kolosi. Koe ofa ene hifai me langi. Koe ofa. Ko uhi ene ne pehema ke te tau tolu hono eke koe ki ai. Koe hae whekau lahi taha. Kātoa ka walowhita, kātoa mo e lao, tau ia he mea ua koe ni. Ofa ki he otua, a ki kotoa. Ka konoua ki ai ko kaunga api, o hange pe ko koe. Kana te liri fo isi sue whekau kani pehe a new commandment. Ka koe whekau fo uen ko o atu di motonu. Liri whenga ke mo whi ofa aki hange ko ofa aku ka mo tolu. Whakau Henry Briggs, whamalola heat ka te koe, pa mo i pōtala noa e whiawhi koe ni. Ke mahu inga mea koe leadership. Mau inga ka kai te mau whiri ka ngai tunga peheni ke nau mau godly wisdom, understanding, pa pehe whoke knowledge. Pa e kai ke ngatai, ka kua tatala noa ke kautaki, whiri pe e tangata. Pa koe mea rewa koe no hoko, koe longoa, pa hoko peo toi tō pe ia, i he ene here tā, pa toi alua kumi tokoni, mo kumi whare i pa mehe te mono. Ka kai koku kumi he otua, neonga wheha laki, pa iai mo ngahi mea ia e pōpō uria e nau taki. Ka koe whainga ka kai o ku molu ho nau loto, ke whakawai ki he otua, and to confess, o tala ki otua, pa mo e tangata, a ene wheha laki. Ko te ko mea ia ke ako ki ai, e tau kautaki. Pa i he whiawhini ko whakamapopo po tala noa koe ni, aki, bea mea si sukalaisi, koe leadership qualities o eiki, o ku ulo mai ka te tau tolo he whiawhi koe ni tonga. Koe o tua koe ni koe tua ofa. Pa ilonga halao kune omi ke ofa. Ilonga hamamahe kune omi hanko si ope, toi ofa pe moia, nengo ko ke tau mahino. Ilonga hamore, ofa moia, nengo ko ke tau mahino. He ko hono poto ona, o kulahi ange. O whaate te ngotol hon kot kotoan pe, he whafkoe ni, whamala te mautaimi, Henry Briggs, tua whaatu.